नमस्कार दर्शक बंधु, आजिर विषय रे गर्व, ईर्ष्या एवं अहंकार किपरि पराजय हुए महाभारतर एही कहानी माध्यम रे आमे आज जानिबा। तेबे चलंतु कहानीटी को आरंभ करिबा। महाभारतर महान गाथा भितरे मिले जीवन दर्शनर प्रतिफलन। कुहा जाए महाभारत युद्ध भगवानकर जनसमाज पई एक प्रायोगिक उदाहरण। गर्व, ईर्ष्या एवं अहंकारर किपरि दयनीय पराजय हुए दुर्योधन हेउछन्ति तार ज्वलंत उदाहरण। युद्ध पूर्वरु श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिथिले, पार्थ तुमे तुमर क्षत्रिय चित्त कर्तव्य कर। तुमे ज्ञाति कुटुंब को विनाश करुछ भाबी मनरे परिवेदना आण नाही, कारण वास्तव रे तुमे किछि करुनाह, सबु मु करुछि। एठारे उपस्थित तुमर शत्रु माने समस्ते आगरु मरी सारिछन्ति। तुमे एमानंकु मार बा न मार, मो हातरे समस्ते आगरु मृत्यु लोक प्राप्त होई सारिछन्ति। तुमे निमित्त मात्र। स्रष्टांक मुख निसृत एही आप्त बाणी पांडुपुत्र माने बोधहुए भूली गले। सेमानंक मनरे गर्व आसिला जे युद्धरे विजय प्रत्येकंक व्यतीत असंभव थिला। भीम भाविले सब कौरव भाईंकर मृत्यु ताक हातरे होई नथिले विजय कौन एते सहजरे मिलिथांता। अर्जुनंक मनरे आसिला जे भीष्म एवं कर्णंक भली महारथी मानंकु से जेबे बद्ध करि नथांते ताहाले विजय असंभव थिला। युधिष्ठिर भाविले तांको धर्म भाव जोगु ही विजय संभव होई पारिला। द्रौपदी भाविले नारीर क्रोधानଳରେ सब किछि भस्म होई जाए। तांको अपमान पांडव मानंकु प्रतिशोध परायण करिबारु सेमाने प्रतिबद्धता सहित युद्ध कले, नहले विजय लाभ करिबा कोन एते सहज। गर्व गंजन श्रीकृष्णंकु केउ कथा हबा अजणा। मनुष्य तार सीमित ज्ञान जोगु अनेक समय रे भूली जाए जे एही महाजागतिक लीला प्रति मुहूर्तरे स्रष्टांक द्वारा ही संगठित हेउछि। तांको बिना इच्छारे पत्रटिए मध्य हले नाही। फूलरे रंग ओ सुरभि तांकरी दान। माउंट एटिनार भयंकर अग्नि उद्गीरण मध्य तांकरी लीला। घृण्य संबाळुआकु से मनोरम प्रजापति रे परिणत करंती। सुंदर महाकाल फल भितरे से मध्य विष भरी दियंती। पूर्णिमार गोल जह्न तांकरी सृष्टि। ताकु अंधकार गर्तकु फिंगी देई अमावास्यार जह्नरी परिणत करिबा काम मध्य तांकरी। तांको लीला पांडवंको हृदयगम कराइबा पाई श्रीकृष्ण पांडु परिवार सहित युद्ध क्षेत्र रे जाई पहुंची गले। कुरुक्षेत्रर मध्यभागरे रहिथिला विजय स्तंभता उपरे थाई टहटह हसुथिला बेलाळसेनर छिन्न मस्तक। नागकन्या बेलामाळीर गर्भरु भीमंक औरसरु जात एही बेलाळसेन महान योद्धा थिला। ता पाखरे एपरी एक महा विध्वंसक बाण थिला जे से महाभारत युद्ध को गोटे दिन रे समाप्त करिदेबा पई आसीथिला। से बाण प्रयोग रे हुए तो विश्व रे महान विनाश लीला संगठित होइथांता। सेथिपाई श्रीकृष्ण गुरु दक्षिणा छଳରେ बेलाळसेनर मस्तक मागी नेइथिले। बेलाळसेन मस्तक देबा पई प्रस्तुत थिला, किंतु प्रति बदଳରେ महाभारत युद्ध मूलरू शेष पर्यंत देखिबा पई अभिलाषा पोषण करिथिला। सेतेबेले बेलाळसेनर कटामुंडको जीवन्यास देई कुरुक्षेत्रर मध्यभागरे विजय स्तंभ उपरे स्थापित करिथिले केशव। स्थापित हेबा परठारु युद्ध शेष हेबा पर्यंत टह टह हसुथिला सेही छिन्न शिर एवं मुखरु तार ओम हरि शब्द निश्रुत हेउथिला। युद्ध क्षेत्रर मध्यभागरे थिबा सेही विजय स्तंभ पाखरे पहुंची श्रीकृष्ण हसी हसी कहिले, तुमको मु वरदान करिबा पई आसीची बेलाळ, कुह तुमर कौन आवश्यक। बेलाळसेन कहिला, लीलामय तुमर महालीला संदर्शन करिबा परे मोर आउ किछि इच्छा बाकी रही नाही। तुमर अनंत सत्ता भितरे विलीन हेबा मोर अंतिम इच्छा केशव। किछि नीरवता परे श्रीकृष्ण पचारिले, कुह बेलाळ 18 दिनर युद्धरे तुमे कौन देखिल? केउ महावीर पांडव मानक विजय पाई एकक भावरे दायी?
କାହା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗରେ କୌରବ ପକ୍ଷର ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି? ଏହି ମହାଯୁଦ୍ଧର ମହାନତମ ଯୋଦ୍ଧା କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ଭୀମସେନଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର। ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ତାଙ୍କ ମନରେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇ ବେଲାଳସେନ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପିତା ଭୀମସେନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଚୟନ କରିବ। ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଭୀମ ବେଲାଳର ଛିନ୍ନ ଶିରକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ହସି ହସି ବେଲାଳର ଛିନ୍ନ ଶିର କହିଲା, ହେ ମାଧବ, ମହାବିନାଶକାରୀ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବ ପକ୍ଷର ହେଉ ବା ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର କେହି କାହାକୁ ମାରିବାର ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ନିଜ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନା କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର। ଘୋର ଘର୍ଗର ନାଦରେ କୌରବ ପକ୍ଷର କିଛି ସୈନ୍ୟ ନିହତ କରି ସେ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର କିଛି ସୈନ୍ୟ ନିହତ କରି ଚକ୍ର ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ କୌରବ ପକ୍ଷକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ବେଲାଳର ଏଭଳି ଉକ୍ତିରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରେ କମ୍ପିଗଲେ ଭୀମସେନ। କହିଲେ, କୁଳାଙ୍ଗାର, ମୋ ପୁତ୍ର ହୋଇ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଅବମାନନା! କାଳଚକ୍ର ଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ସଂହାର କରିବା ତୋତେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକାକୀ ବିନାଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ତୋତେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ? ଏହା କହି ଭୀମ ଉଠାଇଲେ 52 ଭାର ଓଜନର ଗଦା ଏବଂ ପ୍ରହାର କଲେ ବେଲାଳର ଛିନ୍ନ ଶିର ଉପରେ। ପର କ୍ଷଣରେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଓମ୍ ହରି କହି ହସୁଥିବା ବେଲାଳର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା ବେଲାଳ ସେନର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ବେଲାଳକୁ ମୃତ୍ୟୁଦାନ କରି ଅନୁତପ୍ତ ଭୀମସେନ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା ଭୀମସେନ? ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତୁମେ ଏ କ'ଣ କଲ ବୃକୋଦର? ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ବେଲାଳସେନକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମ କୋଳରେ ସମର୍ପଣ କରିବି ବୋଲି। ପାଣ୍ଡବ କୁଳର ଏକମାତ୍ର ଦିକ୍ ଦିକ୍ ହେଉଥିବା ଦୀପଶିଖାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିର୍ବାପିତ କରିଦେଲ। ଅହଙ୍କାର ଏହିପରି ପ୍ରାଣୀର ଜ୍ଞାନ ନାଶ କରିଥାଏ। ବେଲାଳ ଠିକ୍ କହିଥିଲା। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, କାଳଚକ୍ର ହିଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରୁଥିଲା। ବେଲାଳ ତାର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ତାହା ଦେଖିପାରିଥିଲା। ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ କାଳଚକ୍ରରେ ଅଧୀନ। ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାଳ ଆସି ନାହିଁ ବୋଲି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଭୀମସେନ, ତୁମେ କିଛି କରିନାହଁ, କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ କରିଛ। ଯାହା କିଛି କରିଛି ସେ କାଳଚକ୍ର ହିଁ କରିଛି। ଲୋଭ, ମୋହ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଅନୂୟାରେ ବିଜଡ଼ିତ ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରି ସେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟାୟ ଅନାଚାର କରିଚାଲେ। ଶେଷରେ ତାର ପତନ ହୁଏ।